तो guys, ya anda kapa viral foto ko edit kana belongin easy ongat so na ya ko create kana teman ken. So just one click sana ya. So video ko last to nan yang bo. So video ko start kana. So sekarang kapa ChatGPT application ko open kapa. Ya ChatGPT application dong jagin cimo de. Just Google Play Store ciri yang download kapa. Then install kapa. Install ka ani jam simple. Ya ChatGPT ko open kabo, then plus icon ko niken just click kabo foto share yang bo na bago edit ka na mention just uko click kabo example na nga bano ya ko misukat na, then iko click kay next card pen jam no daw de from again. So ask ChatGPT ko click kabo, then prom ko paste kabo. So prom ko description ani comment gina, so just uji ko copy kabo, then paste kabo, paste kani jam no send ko click karpo, then onti sa load ani jam no image create ongeno. Now result ko nagnamat gen, so just click karpo, then download nga ko niken, so just kusa ko download ko click kabo, then gallery sa ngano. So video informative ongin niken just channel ko subscribe kabo, then ya video de yasan matela.